Voilà, Maliens, assalamu alaikum. A balimakɛ don Thierno Ndiaye ouverture média la an bɛ malien bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. N ka foli bɛ bila aw ye jamanadenw malien bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Dɔnkili duman mun n'a fila la nin ye o ye système mam de ka dɔnkili ye maliens ni ale ye an ka Mali reggae man muso ye. An b'a fɔ sa reggae woman. Nin ye système mam ani a kɔrɔmuso n'o ye Queen Mami olu ka fɔlisen de fila la nin ye. U bɛ ka an ka Mali jansa u bɛ ka fɛn caman fɔ. Maliens an bɛna kuma o ko kan bi o kɔfɛ ani kunnafoni minnu n'a b'an bolo joona ouverture média plateau sanfɛ Thierno Ndiaye don n ka foli bɛ bila aw ye. Maliens o kunnafoni tɛ dɔwɛrɛ ye o ye coronavirus ko ye a kuma kun durulen don Mali kɔnɔ depuis dugu jɛra k'a fɔ ko coronavirus k'a fɔra ko cas dɔ yera dɔgɔtɔrɔso dɔw la k'olu mɔgɔ dɔw bɛ quarantaine na ne kɛlen ka kɔrɔfɔ mɛn n ye wulikajɔ sabati ni ka se ka taa dɔgɔtɔrɔso ninnu caman na n ye minnu dɔgɔ mɛn mun bɔra a la n bɛna o fana da aw tulo k'aw ka faamuyali sɔrɔ a la o kɔfɛ fana komi sujet la mun sɛbɛnnen don sujet la a yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na ko Iba Wani ani Sidiki ka ko ani ka fara Nɛnɛ kan Maliens yani émission banni cɛ an bɛ se ka mun fɔ ni ka fara ko in kan an bɛ o fara kan sabula ko caman kɛra ko caman tɛmɛna d'accord donc a y'a aw sama ka na aw ka jabaranin ɲɛma maa minnu bɛ yen n'u bɛ sunɔgɔ la a y'u kunu minnu fana bɛ yen ko u bɛ barodaw la a y'u wele ka na ko Thierno nana plateau sanfɛ donc Maliens an b'a daminɛ ni coronavirus ko ye ani Queen Mami ale ka a n'a dɔgɔmuso n'o ye système mam u ka festival ko fana an bɛna daminɛ n'o fana ye n'o bɔra yen ko caman bɛ yen an bɛna olu walawala an ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ donc système mam ale ma se ka kɛnɛ sɔrɔ mais a kɔrɔmuso ye kɛnɛ sɔrɔ n'o ye Queen Mami donc an bɛna don ko ninnu na k'u walawala Queen Mami salamu alaikum. Bless and love. Wa alaikum salam. Somɔgɔw bɛ di? Basi foyi tɛ yen. Nba i bɔra ka mun fɔ sa o kɔrɔ bless and love o kɔrɔ bless and love. Bless and love o kɔrɔ l'amour béni. L'amour béni. Bon n t'a dɔn n bɛna fɔ bamanankan na cogo min a bɛ komi ka barika don kanu la. D'accord. Voilà an rastaw an ka foli cogo y'o ye. Ok n'o ka ɲi o ka ɲi kosɛbɛ donc maintenant an y'i wele ka na plateau kan bi basi tɛ sabula n y'a mɛn ko aw kɛmɛ ka wulikajɔ sabati nin y'a siɲɛ 15nan ye Bamakɔ yan festival mun bɛ kɛ sababu ye ka se ka Bob Marley ka kow Rastamanu ka kow k'o jira diɲɛmaa la k'i ni dɔgɔmuso de ye nin ko in sigi sen kan donc i bɛ se k'i présenter fɔlɔ maa minnu t'i dɔn e yɛrɛ ye jɔnni ye. Bon ne tɔgɔ ye Queen Mami ne de ye présidente de la commission d'organisation manifeste reggae ne de y'o ye en même temps système mam ye ne balimamuso ye ne de y'a ka manager fɛnɛ ye bon kuma dɔw fɛnɛ an bɛ scène partager ɲɔgɔn fɛ n b'a ka kɛriw kɛ voilà. D'accord donc o b'a jira aw tɛgɛ dimi ɲɔgɔn ma ka se ka ko ninnu sigi ka ɲɛ. D'accord donc maintenant an y'a ye i ni dɔgɔmuso aw donna reggae la parce que Mali la c'est très rare i k'a ye muso bi ni musique genre ninnu kɛ a yera aw de la bi bi in na a bɛ ka Mali kunnawolo a la diɲɛ yɔrɔ caman mun y'aw donni na yanni an ka don festival kumaw la. Bon an bɛna fɔ système mam parce que depuis an denmisɛnninma an yɛrɛ fɛ yen an fa n'an ba u furadama musique ka d'u ye bon musique reggae ka d'u ye salsa fɛnɛ kun ka d'u ye donc an yɛrɛ denmisɛnninma an bɛ Bob Marley lamɛn an bɛ Peter Tosh lamɛn Burning Spear Cimarrones Black Uhuru caman bɛ yen quoi Black Uhuru voilà Black Uhuru yɛrɛ ka fɔli kun ka di ne yɛrɛ ka fɔli se ka di kosɛbɛ donc an lamɔna o kɔnɔna de la i y'a faamuya n'i lamɔna ni musique min ye n'i kɔrɔbayara n'i yɛrɛ y'a décider sisan k'i bɛ kɛ dɔnkilidala ye donc ne fɛ i b'o sira minɛ et puis an y'a jateminɛ k'a fɔ reggae fɛn min bɛ fɔ a kɔnɔna na depuis i t'a kɔrɔ dɔn fi an nana kɔrɔ dɔn an y'a ye k'a fɔ fɔlisen min don
ani anw bɛ taa ni ɲɔgɔn ye ani an ka tabiya bɛ taa ni ɲɔgɔn ye kosɛbɛ i y'a ye donc o de y'a to a kanu donna aw la kanu donna an na an donna a la mais reggaeman ka sariyaw fana kow diyara aw ye parce que an y'a ye reggaeman caman bɛ yen u tɛ don manamanako la a caman bɛ yen i b'a ye manamanako la dɛ mais mɔgɔw m'a faamuya parce que mɔgɔw mana i ye dɔrɔn kunkolo in melekelen bɛ o bɛ sin ka bin ka jugement kɛ i y'a ye bon ni dun ye ala ta k'a jateminɛ an yɛrɛ fɛ yan hali silamɛya bolofara dɔ bɛ yen sufiw olu fana kunkolo melekelen don est ce que o b'u kɛ mɔgɔlankolon ye voilà ne fɛ mɔgɔ kɛwale i kunsigi i y'a meleke o i y'a pɛn ye o mɔgɔ jogo y'i jogo n'i ye adamaden jogo jugu ye i mana kɛ cogo o cogo jogo juguya in sɔn juguya in bɛ yaala i nɔfɛ donc o préjugé min bɛ mɔgɔw la je pense que système min yɛrɛ donlen mouvement kɔnɔna la a kɛra sababu ye mɔgɔ caman ka faamuyali cogo yɛlɛmana parce que u nana ye k'a fɔ muso bɛ yen muso min a kalannen don parce que elle est juriste de formation elle bosse à l'Assemblée nationale du Mali donc du coup kan'a ye ni muso in kalannen ni muso sanuma ni chef de famille a bɛ nin kɔnɔ a kɛra sababu ye n'o ye système min a kɛra sababu ye mɔgɔ caman ye filɛli ɲɛ wɛrɛ kɛ ka rastaw lajɛ ni t'o ye i y'a ye sinon an yɛrɛ t'a la ko la an ka mɔgɔw u tɛ sɔn a ma voilà ni ko mɔgɔ ladiri mɔgɔ tilennen ala ɲɛsiranya mɔgɔ rastaw don a tɛ tɛmɛ o kan ja Rastafari o tɛ yan donc maliyɛnw hali bi an ni Queen Mami de bɛ ɲɔgɔn na n'o ye Sister Mam kɔrɔmuso ye u kɛn bɛ ka festival belebele de organiser yan'an da ka se sujet tɔ ma maliyɛnw a ye video in partage kosɛbɛ parce que kunnafoniw bɛ yen minnu bɛ yen k'u ka kalan kosɛbɛ nka Sister Mam a kɔrɔmuso b'an bolo yan n'o ye Queen Mami la reine Mami o tɛ yan mais tɔgɔ in sɔrɔla cogo di tɔgɔ in sɔrɔla cogo di depuis ne denmisɛnninma oncle dɔ bɛ yen ni n ko denmisɛnninma adolescence kɔnɔna la quand j'avais 17-18 ans n tonton dɔ bɛ yen mais bi a fatura ala ka hinɛ a la ale de ye ne chaque fois n'a ye a b'a fɔ la reine donc n donnen mouvement kɔnɔna na n fana ma taa tɔgɔ ɲini yɔrɔ wɛrɛ n y'a ta parce que an rastaw fɛ yen nɔ généralement e m'a ye ko Sister Mam Sister kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye o Sister kɔrɔ de an bɛɛ balimamuso voilà parce que rastaw fɛ yen nɔ hali u ka vouvoiement ni fɛn ninnu o t'an fɛ yen parce que an fɛ an bɛɛ ye kelen ye donc o de b'a to rastaw bɛɛ b'a fɔ musomanw ma sœur ma sister sisterw bɛ yen queensiw bɛ yen empressiw fana bɛ yen a bɛɛ n'a taabolo don quoi comme cɛw fana fɛ yen race bɛ yen king fana bɛ yen race bɛ yen king fana bɛ yen voilà race kɔrɔ de ye le maître voilà o sɔrɔla Haile Selassie de fɛ parce que Haile Selassie tɔgɔ tun ye Tafarai Makonnen donc race le maître o de kelen cɛw fana caman an ka cɛw bɛɛ wele race voilà a tɛ tɛmɛ o kan vraiment nin ye tɔgɔ girimaw ye donc race Queen Mami maintenant an bɛ don festival ko la an y'a mɛn ko festival dɔ bolodalen don aw fɛ ni o bɛna kɛ Bamakɔ kɔnɔ yan spécialement musée kɔnɔna na ko festival in ko nin y'a siɲɛ 15nan ye a b'a kɛ donc k'a bɛna daminɛ samedi nata in donc a ko bɛ bolo jumɛn kan bon bi kɔni an bɛ se k'a fɔ a ko bɛ bolo ɲuman kan parce que festival nin y'a tako nin bɛna k'a tako 5nan yan fɛ festival yɛrɛ n bɛ se ka n da don a la dɔɔni a nana cogo di a nana ni an yɛrɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Alpha Umar Konare k'o to fanga la n'ale ye Bob Marley ka o y'a sɔrɔ a bɔra fanga la Union Africaine président kun don ale de ye Bob Marley ka 60e anniversaire célébré à Addis Abeba voilà donc o kɛlen de sisan Sister Mam fana y'a dati ta parce que festival sigilen bɛ ni Bob Marley ka bangeni kalo de Bob bangena février kalo tile 6 san 1945 donc février kalo ye kalo ɲaganen de an rastaw bolo parce que diɲɛ fan bɛɛ hali Bob Marley yɛrɛ wolodenw u bɛɛ bɛ février ni u bɛɛ b'o de fêter u fa ka bangeni 75 ans anniversaire sisan a kɛra fête ba de Jamaïque Bob Marley denw de y'a organisé donc ayiwa n'a ma ɲɛ Bob bɛɛ bɔra farafinna yan de o tiɲɛ don reggae musique bɔra Jamaïque mais a sera Jamaïque cogo di farafin minnu taara jɔnya la ye a kɛra olu de ka fɔlisen ye donc olu yɛrɛ kuma caman ni rasta dɔnkiliw ta i bɛ to k'a mɛn u b'a fɔ ko Zion o ye farafinna de ye
ka segin ka na ne farafin yɛrɛ kun y'a mɛn dɔw ko zayo ni ala de o tɛ quoi ayi dɛ zayo ni ja de ye ala ye ja Dieu God a bɛɛ ye ala ye a ka nin kumakan ninnu ka di sa voilà donc n'a ma ɲɛ Zion ye farafinna ye ayiwa Mali bi yɔrɔ jumɛn fɛ farafinna fɛ kosɛbɛ donc an fɛnɛ ko an bi tasibila kɛ ka taa Bob Marley parce que bangeni ye mɔgɔ ɲagandon de ye bangeni ye fɛti de ye an yɛrɛ fɛ yan ni bangena i ka denkundi don i somɔgɔw bi ɲɛnajɛw kɛ fɛn bɛɛ bi kɛ donc an fɛnɛ y'a Bob Marley bi kuma caman fɔ kuma ninnu n'i y'a jateminɛ a fɛn caman bi ka kɛ bi tile nin na donc il bɛ se k'a fɔ ko Bob kun bi il était à l'avance sur les autres on peut le dire ko caman kalama a ye kɛlɛ caman daminɛ voilà farafin tɔgɔ la o de y'a to hali festival kɔnɔna na an ka conférencier dɔ bɛ yen ale ye administrateur civil ye ale de bɛna kuma ko est-ce que Bob Marley était-il un messager voilà c'est un numérologue a bɛ baara kɛ ni n t'a dɔn numérologue bɛ fɔ cogo di bamanankan na a bamanankanlama ka gɛlɛn maintenant an ka bɔ o kunna an k'a fɔ numérologue dɔrɔn an ka tɛmɛ o kan faamuya o nka maintenant ale ko n'a sɔrɔ Bob Marley tun ye ciden de ye est-ce que maa t'a dɔn n'a sɔrɔ ciden tun don ka ɲɛsin farafinw ma voilà donc ale ka farafin dɔrɔn tɛ ka ɲɛsin diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ma parce que Bob tɛ farafin ta ye bilen Bob célébrelen don diɲɛ fan bɛɛ a jateminɛ kɔ mais fo bi Bob de bɛ toujours ale de bɛ ten kan donc du coup a bɛna kuma o côté in de kan n'i y'a ta k'a lajɛ o numérologue ale bi baara kɛ ni an ka livre de i n'a fɔ ani bible ani tora a b'a ka numérologie kɛ n'o de kuranɛ ni bible ni tora awɔ donc c'est pour dire que a bɛna an yɛrɛ de ka diinɛ livre ta ka se ka numérologie kɛ n'o ye k'a yira k'a fɔ n'a sɔrɔ Bob Marley tun ye ciden ye walima ni donc ale bɛn'o de walawala a bɛn'o de walawala musée la 9h sɔgɔmada 9h sɔgɔmada 9h sɔgɔmada 9h a bɛ daminɛ mais samedi journée bɛɛ don samedi journée bɛɛ mais donsara ye joli y'a ko la donsara o ye 400 ye 400 mais maa minnu tɛ reggae la dun olu bɛɛ fana bɛ se ka taa kɛnɛ kan bɛɛ bɛ se ka taa mɔgɔ kɔni n'i b'a fɛ ka faamuyali sɔrɔ fɛn caman na i bɛ taa fɛn caman komi n'a fɔ a bɛna mun ni mun de kɛ ni an bɛna n ye conférence o bɛ kɛ en même temps conférence wɛrɛ bɛna kɛ sur le thème survival qui veut dire survivre survivre bon n t'a dɔn n bɛna se k'o fɛnɛ fɔ cogo min bamanankan na o ye sisan o ye an ka jamana yɛrɛ taabolo parce que n'i y'a jateminɛ an bɛ sɔrɔ ka na sound system fɛnɛ kɛ jamaïcains ka fɔli sen a bɛ komi sisan i bɛ musique k'a la bɛ yen ale nanzara don a nana ka bɔ Belgique spécialement festival kama ka bɔ Belgique awɔ ka di juste pour que ka na sound system kɛ d'accord donc o fɛnɛ bɛ kɛ en même temps dolatan bɛ yen balontan bɛ yan don voilà o bɛɛ bɛ kɛ musée kɔnɔ ayi o bɛ kɛ SNJ la cours SNJ la o bɛ min Jikɔrɔni Para Jikɔrɔni Para la rastaw ani an ka faamaw militaires arasaw n'an ka sɔrɔsiw o bɛna kɛ kata bana de mais o bɛna kɛ cogo di a yɛrɛ dama bɛna ballon ta awɔ an n'olu de bɛna jouer ɲɔgɔn na ni mɔgɔ min sera ka mɔgɔ mun ci ni min ye min ci bɔn ne b'a dɔn rastaw kɔni bɛ gagner tiɲɛ la a tɛ tɛmɛ o kan an bɛn'o ye sinon an ka sɔrɔsiw kolo gɛlɛn bɛ dɛ u kolo gɛlɛn mɛ arastaw yɛrɛ dun kolo ka gɛlɛn dɛ arastaw ye soldaw de ye arastaw ye soldaw de ye a tɛ tɛmɛ o kan voilà donc ko in bɛna bolo de kan aw fɛnɛ bɛ kɛ awɔ ani projection de film dɔ fɛnɛ bɛna kɛ musée kɔnɔna la 18h événement in bɛɛ bɛ kɛ musée la n'a ma kɛ ballontan wagati ballon bɛ tan 16h wagati 16h wulafɛla fɛ voilà wulafɛ 16h sinon a bɛɛ bɛ kɛ musée kɔnɔ mais an y'a mɛn k'a ko bɛ kuncɛ fo su kolenba a fo dugusajɛ sa kɛ fo dugusajɛ parce que dɔnkilidala min b'an bolo kɔrɔ a bɛ se 15 ma Mali kɔnɔ taw ani minnu bɔra kɔfɛ minnu bɔra i bɛ se k'i da maga jɔn ninnu na kɔfɛ taw la Mali yɛrɛ kɔfɛ taw la Black Moja o nana ka bɔ Côte d'Ivoire Sharaf o nana ka bɔ Burkina Mike Mo Lion o nana ka bɔ Belgique Bruxelles ani Sista Blunti ale fɛnɛ ye nanzara ye a fɛnɛ bɛ sound system kɛ ale nana ka bɔ France d'accord ani n ye min f'i ye n ko min bɛna sound system kɛ ale tɔgɔ ye Mighty Patch Dub ale de bɛna sound system kɛ ale fɛnɛ nana ka bɔ Belgique voilà
donc olu minnu nana ka bɔ kɔfɛ olu le ka fara minnu fana bi yan voilà kɔkɔ danbele ani sistamam ani jalbi a ka ca a tɛ tɛmɛ o kan aya voilà d'accord donc an bɛna hali bi ka se ka tɛmɛ ni ko tɔ ye maliyɛnw ɲɛ b'an mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ko ba de nin man ka fɔ maa si kɔ denmisɛnnin biɲɛngɛnɛw mugotigini saramaw ko regimaniw ka nin show nin bɛna kɛ samedi nata ye n'o ye sibiri ye kuna sinikɛnɛ tɛ yan après demain donc a bɛna kɛ musée kɔnɔ k'an ka taa ɲuguba kosɛbɛ ka taa reggae fɔn ka fɔli ka taa dɔn kosɛbɛ fɛn caman bɛna fɔ mun bɛna nafa yɛrɛ ɲɛ anw yɛrɛ farafinw wulikajɔw kɛra cogo jumɛn ko bɛ cogo jumɛn kɔnɔ parce que arastamaniw caman bɛ yen ka wulikajɔ ye farafinw ka lafiya de an b'o dɔn de bɛ lawale depuis Bob Marley yɛrɛ ka kuma o kuma na i b'a ye k'a fɔ a bɛ kuma justice de kan a bɛ kuma bɛnkanni walew de kan donc o de y'a ko diya maa caman ye an yɛrɛ fa caman bɛ a ko diyar'u ye o de la nka an nana ye k'a fɔ u ka wulikajɔ belebeleba o ye lafiya de i m'a ye u caman bɛ yen u ka sirati labɛnba ninnu na olu kɔni k'u bila lɛnsi la dɔrɔn k'u ka tiɲɛ kelen fɔ ka taa n'u yɛrɛ ye o ye kuma baden mais a ka nin fɛn in nin bɛ se ka ne ka maka la kɔni ok mais nin t'i kun na i tɛ arasta ya parce que hali n'a ka d'anw ye dun a bɛ yan de arasta parce que yanni i bɛ nin k'i kun na o b'a sɔrɔ i y'a minɛ i dusu de la fɔlɔ fɛn o fɛn n'a jala i dusu ye i bɛ taa kɛwale fɛ i y'a faamuya sinon kunkolo in bɛ mɔgɔ caman kun rastaya ma si so kelen kɔnɔ yɛrɛ kunkolo bɛ dɔw kun a ka d'u ye ten mais arastaw tɛ a ka d'u ye mais arastaw tɛ parce que arasta jogo t'u la arasta fan si tɛ mais a bɛ mun jira ni kunkolo in b'i kun a bɛ sin jumɛn yɛrɛ jira kunkolo in bi komi an ka masa fugulan i y'a faamuya masa fugula masaw mana sigi fugulan tɛ sigi masakɛ kunna ou bien masamuso an ka kunkolo in y'o de ye an ka couronne de don donc n'a b'aw kunna fana a bɛ dusu don aw la a bɛ dusu di la wa n'a b'i kun a kan ka kɛ sababu ye ka lasegi d'i ma ka lasegi d'i ma ka sagesse d'i ma ka sira ɲuman don i kɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye k'o kɛ parce que i y'a ye fɛn caman bɛ i yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko arastaw ka sira tɛ pariliba ni fɛn ninnu na parce que bon n'i y'a jateminɛ ne âge musomanin i b'a sɔrɔ brésilien ou bien fɛn de b'u kunna voilà donc o de ka d'olu ye mais nin de diyara ne ye parce que ne bɛ n ka identité de fɛ ne bɛ farafinya de fɛ farafinya de ka di ne ye farafin ni kunsigi ayiwa bɛɛ b'a dɔn a bɛ cogo min na o kɔni o ye tiɲɛ maintenant welewele da la i bɛ se ka mun fɔ jamanadenw ye mun b'a to bɛɛ ka na festival in na parce que an bɛ ko koko danbele fana bɛ yen ale fana y'an ka mali fɔlisenba ye a bɛ se guitare la kosɛbɛ k'ale fana bɛna kɛ yen nɔ donc i bɛ se ka mun welewele da maliyɛnw i bɛ se ka welewele da min kɛ ka se maliyɛnw ma c'est que u bɛɛ ka na musée la k'a daminɛ nɛgɛ ɲɛ 9 fo dugusajɛ 3h du matin n'u nana kɔni n b'a dɔn u tɛ nimisa k'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko maliyɛnw an bɛ se dunan bisimilaya la ka sababu kɛ dunan caman bɛ ka bɔ kɔfɛ ka na u ti kana dɔwɛrɛ la u bɛ kana anw de ka dugukolo kan et puis mɔgɔ min i ko farafinya ka di ye i ko e ye farafin ye e bɛ fɛ farafinya ka taa ɲɛ e bɛ fɛ an ka culture ka yiriwa donc ne fɛ nin fɛn in fɛnɛ ka ko ye quoi ka sababu kɛ hali an ka exposition d'objets d'art bɛna kɛ an yɛrɛ ka farafinna fɛnw o mɔgɔ caman bɛ na u bɛ n'u ka fɛnw exposer donc bɛɛ bɛ se k'i sago ni dungo sɔrɔ a la ok n'o ye samedi ye d'accord maintenant Queen Mami yanni ka acapella kɛ maliyɛnw hali bi an bɛna ko mun kɛ n'o ye coronavirus ko ani ka fara ko mun n'a b'an bolo kan donc acapella kɛ i ka ko in labila an k'i bila acapella duman dɔ kɛ an k'a yira k'a fɔ ko one love one heart let's get together and feel alright one love one heart give thanks and praise to the Lord and all will feel alright. Let's get together and feel alright. Merci beaucoup. Non, merci beaucoup, Queen Mami, merci beaucoup. An b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn Ala ka festival diya inshallah. An yɛrɛ bɛ se kɛnɛ kan an bɛɛ bɛ na. Ni an ka don ye an bɛ taa ɲuguba kosɛbɛ. Merci beaucoup, Queen Mami. Maliyɛnw ni ye Sister Mam kɔrɔmuso ye ale tɔgɔ Queen Mami donc ni festival in kɔni a bɛna kɛ le 29 n'o ye sinikɛnɛ ye sibiri musée national la donc ko bɛɛ welelen don a kɛnɛ kan an ka taa an ɲuguba a bɛ daminɛ 9h
fo ka taa dugu jɛ n'o ye 3h 4h du matin donc maliyɛnw an bɛ aw fo hali bi k'a fɔ an bɛna se sujet filanan ma maliyɛnw ko de bɛ dugu kɔnɔ an balimakɛ Sidiki Jabate ani ka fara Iba Wan kan n'o fana y'an balimakɛ ye ani ka fara Nɛnɛ ka maliyɛnw Nɛnɛ Kanute maliyɛnw ko bɛ dugu kɔnɔ n bɛna tila ka na o la sujet laban na sisan nka yan'o cɛ coronavirus maliyɛnw o kuma de fana cayalen don dugu kɔnɔ coronavirus depuis kunu dɔw ye n wele k'u tulo b'a ŋunuŋunukan na k'a fɔ ko coronavirus ko dɔ yera Mali la n ko subhanalahi n ko Ala ka n'o cɛ janya nka maliyɛnw kuma cayalen sɔgɔmada in na fana n ye dɔw ka message caman ye n wele k'a fɔra k'a yira dɔgɔtɔrɔso dɔw la k'u kɛmɛ ka mɔgɔ dɔw minɛ ni ka taa u bila quarantaine na n ko alhamdulilahi n ko nin ko in n ko Ala k'an kisi a ma maliyɛnw o kɛlen ne fana ko n ko anw ka baara kɔni wuli ka jɔ ka taa ɲɛɲini n'a sɔrɔ tiɲɛ don ni nkalon don parce que n'an m'o kɛ jamanadenw bɛna to paniki la o ŋunuŋunukan mun n'o ye rumeur ye a bɛna cari kari kɔnɔnaw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw ja bɛna tigɛ mɔgɔw bɛna to taa ka segiw la bɛɛ bɛ n'i hakili t'u yɛrɛ la de fait que nin ko in kɔni n'a sera chinois jamana kan ni chinois yɛrɛ dɛsɛmɛ fɔlɔ ni ka se ka fura sɔrɔ a la anw bɛ dugawu kɛ Ala kana se farafin jamana si la fɔlɔ nka an ka wuli ka jɔnw ye kuma jumɛn mɛn k'a sera Égypte jamana na an y'a mɛn fana k'a bɛ Algérie nka nin waati in fana na a fɔra fana ko dɔ fana yera faransi jamana kan nka foyi ma ye Mali la fɛn ma ye fana ko Laginɛ ko fɛn ma ye Burkina ni Côte d'Ivoire nka sɔgɔmada in na weleli le carila k'a fɔ ko maa kelen minɛnen don k'o bɛ quarantaine na maliyɛnw dɔgɔtɔrɔso ninnu t'u tɔgɔ fɔ ka sababu kɛ kuma minnu n'a bɛ ka fɔ rumeur a kumaw kana cari cogo dɔw la o dɔgɔtɔrɔso n kɛlen k'a mɛn maliyɛnw ne ye labɛn sabati n nana ouverture média la n y'a mɛn n ko nin ye n ka baara ye n ye n costume kosɛbɛ ka n ka badge ta k'a don kama kɔrɔ maliyɛnw ka parfum kasa dumanw ni ka fiyɛ ka kosɛbɛ ka n furafura ka n ka cameraman wele n k'a ka na an ka taa n ko baara bɛ dugu kɔnɔ n ko ko dɔ bɛ yen n'o ŋunuŋunukan caman bɛ Bamako dugu kɔnɔnaw la an ka taa ɲɛɲini n'a sɔrɔ tiɲɛ don ni nkalon don an t'a to cameraman ko ma k'o ye mun ye an k'a fɔra ko coronavirus bɛ yɔrɔ la ko cɔrɔnɔ cɛ kese k'an tɛ nin ko in don ko tuma n k'e siramɛ ya a ko k'ale siramɛ dɛ an k'a kana siran n k'an ka taa n k'a ni cɔrɔnɔ de bɛ ɲɔgɔn fɛ n k'an ka taa an bɛ dugawu kɛ an bɛ don foyi t'an sɔrɔ n k'an ka taa ɲɛɲini dɔrɔn pour que mɔgɔw bɛ kunnafoni ɲuman na maliyɛnw o kɛlen n ye n ka cameraman sama an ko moto de ka teli ko in na n ko n'an ko an b'a kɛ mobili embouteillage bɛ Bamakɔ kɔnɔ cogo min na fan bɛɛ poussière ko ka ca n k'a ka na an k'an ka moto ni jɔsi an ye moto jɔsi k'a manamana kosɛbɛ n yɛrɛ yɛlɛla moto kɔfɛ ka n gɔri ɲanga nka maliyɛnw o kɛlen n ye n ka verre don n ɲɛ na ka n ka contre poussière parce que Bamakɔ bɛɛ ye poussière ye coronavirus yɛrɛ kɔfɛ fɛn wɛrɛ b'anw fɛ yan mun ka jugu n'o ye mura ye maliyɛnw poussière de bɛ mura bila maa la kosɛbɛ o kɔnɔna na an yɛlɛla moto kan an taara maliyɛnw bɛ na an ye Bamako cɛ tigɛ kosɛbɛ ka sira jan kelen minɛ k'an kunsi ka taa dɔgɔtɔrɔso saba minnu fɔra n ko n bɛ taa ɲɛ da a bɛɛ kelen kelen kan a fɔlɔfɔlɔ n taara yen n y'u ka gardien ye n donna ale yɛrɛ ye a ye n fo k'a bɛ n dɔn kosɛbɛ ka n fo ka n waleɲuman dɔn ka courage donna n donna dɔrɔn n dar'u ka administration na o ko n ma ko mun kɛra n terikɛ n ko bon n ko ne ye kunnafonidila ye n ko ko dɔ kɛmɛ dugu kɔnɔ a b'a kalama wa k'o ye mun ye n k'a fɔra ko ko dɔ b'aw ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ yan ko coronavirus ko cas dɔ yera a la k'a kɛmɛ k'a bila quarantaine na n k'a ko bɛ cogo di maliyɛnw ne y'o fɔ cɛ yɛrɛ y'a pan ka bɔ ne kɛrɛfɛ fɔlɔ ka taa jɔ ko subhanalahi ko nin y'ale siɲɛ kelen ka nin mɛn ko nin ma kɛ fiyewu olu ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ ko nka ko n ka n jɔ k'u ka ɲɛmaa bɛ yen u b'o wele ka na ka n'o bila n kɛrɛfɛ n'o b'i masala a b'a ɲɛfɔ n'a sɔrɔ tiɲɛ don parce que ale tɛ nin kalama ko in fɔlen o fana ye directeur wele directeur nana maliyɛnw ka n'a sigi ne kɛrɛfɛ an ye kumaw sani an ni ɲɔgɔn cɛ a ko n ma ko ko n balimakɛ k'a kɛmɛ cogo di n ko ŋunuŋunukan bɛ de n k'a ka dɔgɔtɔrɔso tɔgɔ fɔ n b'a la a fɔlen don ko coronavirus yera ko dɔ bɛ aw ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ k'a kɛmɛ ka da sɔgɔ a da la ko coronavirus b'a la a ko walahi n terikɛ n'i ka kuma tɛ n ma deli ka nin mɛn maliyɛnw ne ko n k'o bɛ se ka kɛ cogo di a ko ko tiɲɛ tɛ dɛ ko n'i ma da la tugun kɔ n bɛ taa n ka yɔrɔ bɛɛ yir'i la i k'a lajɛ mun b'a to i k'a ɲɛfɔ maliyɛnw ye k'a ma kɛ anw ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ ale y'o baara ɲuman in kɛ k'o ban pewu ne yɛrɛ nisɔndiyara n kɔntana n bɔtɔ la n ka cameraman in ye a bolila ka taa kɔfɛ dɔɔnin n ko mun kɛra k'a ko mɛ cogo di cɔrɔnɔ n ko ni jasigi sa n terikɛ n ko n donna dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔ n ko foyi tɛ alihamudulilayi k'e bɛ se ka ne dɔtɔ ye ta ka ne bɔtɔ ye donc an taara n'o sira ye o cogoya la yɔrɔ saba de fɔra dɔgɔtɔrɔso saba donc an taara filanan fana na la même chose olu fana ka mɔgɔ fana ye lakunbɛ o cogoya la kunbɛcogo ɲuman na parce que ko n'u y'a ye kunnafonidila minnu kɛmɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka taa sira kan ka taa kow ɲɛɲini ka taa lajɛ kunnafoni minnu n'a bɛ dugu kɔnɔ ko ne n'an b'o ɲɛɲini k'o da jamanadenw tulo kan k'o ye baara ɲuman ye maliyɛnw o kɛlen maliyɛnw vraiment olu fana nisɔndiyara kosɛbɛ u fana ye preuve bɛɛ yira n na k'a yira k'a fɔ ko foyi t'olu fana ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ n ko n ka baarakɛla ma n'o ye n ka cameraman n ko sisan kɔni i b'a sɔrɔ sabanan in don ŋunuŋunukan bɛ ka fɔ yɔrɔ mun na sabanan in a dalen b'a la cɔyi coronavirus tigi a bɛ sɔn ka sɔrɔ sabanan in na an ka taa lajɛ n'anw kɔni y'a ye an b'a fɔ maliyɛnw ye bɛɛ k'i hakili t'u yɛrɛ la bilahi maliyɛnw coronavirus de ye bana ye ko n'a y'i minɛ
hali n'i yɛrɛ fa maliyɛnw n'i ye kuranɛ jigi maliyɛnw n'i ye diɲɛ ko o ko kɛ i bɛ sa i bɛ taa lahara ale bana fura de ma sɔrɔ a la chinois dɛsɛra ka fura sɔrɔ bana mun na ala ka n'o sa anw fɛ yan sabula bana wɛrɛ bɛ anw fɛ yen n'o ye insécurité ye anw yɛrɛ dɛsɛ bɛ an yɛrɛ damaw la fɔlɔ kɛlɛ dɛsɛ bɛ ka ban anw ka jamana kan ni nin donna an ka dugukolo kan dɔrɔn o ye ko bɛɛ tiɲɛnen ye ala kan'a kɛ maliyɛnw ne kɔni ko k'an ka taa lajɛ dɔgɔtɔrɔso in na mun b'a to ka se ka fɛn fɔ an ye anw ka faamuyali sɔrɔ a la k'a ɲɛfɔ jamanadenw ye maliyɛnw an dara ne yɛrɛ taatɔ n dusuku tun b'a la ka kami kosɛbɛ parce que n siranna n ko i b'a sɔrɔ ni filanan in tɛ sabanan bɛ se ka sɔrɔ parce que sabanan in na a dalen b'a la kosɛbɛ maa minnu y'a fɔ n b'a dɔn u tɛ nkalon tigɛ nka olu fana bɛ fili la ko n ka taa ɲɛɲini an selen sabanan la dɔgɔtɔrɔso ɲɛnama dɔ a bamakɔ kɔnɔ a dɔnnen don kosɛbɛ waritigi dɔgɔtɔrɔso don maa caman tɛ se nka n t'a tɔgɔ fɔ n selen u ye n don fɛnni dɔ kɔnɔ k'u b'a lajɛ n'a sɔrɔ muru tɛ n bolo yɔrɔ fɛn ninnu bibi n'an bɛ jamana min kɔnɔ insécurité bɛ yan kosɛbɛ o ko kɛlen u y'a ye foyi tɛ n bolo ni n ka barijini tɛ ani n ka bigini an donna an dara n sera olu fana ka ɲɛmaa dɔ ma ni kuma fɔ ye dɔrɔn o jatigɛra o ko ma n terikɛ kuma mun b'i da kɔnɔ nin ye dugu ci kan ye dɛ e nin mɛ min n ko n m'a mɛn dɛ n ko n y'a ŋunuŋunukaw de mɛn mɔgɔ de bɛ ka ŋunuŋunukan fɔ dugu kɔnɔ n y'aw ta mɛn a la donc n nanen don pour me rassurer k'a fɔ coronavirus ko mun n'a bɛ k'a fɔ ko a ŋunuŋunukan ko dɔ yera bamakɔ kɔnɔ yan ko k'o tigi bilala quarantaine na n ko n bɛna lajɛ pour me rassurer ka maliyɛnw fana rassurer k'a ɲɛfɔ n'a sɔrɔ mun bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ k'i ka précaution ta maliyɛnw o kɛlen ale fana ko n ma ko n terikɛ n kɔnɔ ani dafalen bolila ka bɔ bureau kɔnɔna na maliyɛnw f'a taara k'a ka samara to ne yɛrɛ sigilen de jatigɛra parce que ne y'a ye ko in bɛ cogo min na tan tari nin ko in n'a nana kɛ tiɲɛ ye u laban na da sɔgɔ ne yɛrɛ dala yen nɔ a duna kɛ baara ye bon ne kɔni ne ɲɛ b'a la cɛ tigɛ na ne ye wulikajɔw kɛ n bɛ to ka wuli n bɛ n sigi n bɛ wuli ka bɔ kɛnɛmana na parce que ɲɛ b'a la cɛ tigɛ ni jatigɛra donc n ko n bɛna nin ko in kɛ cogo min na n ko n bɛ n patienter n bɛ miniti 5 di cɛ ma n'a ma na ka na jaabi fɔ n ye ne bɛ boli ne bɛ taa parce que nin ko in bɛ cogo min na dɔgɔtɔrɔsow bɛ se ka siran u b'a fɔ n'a fɔra k'olu ka dɔgɔtɔrɔso don maa caman tɛ sɔrɔ minnu bɛ taa baara minnu bɛ t'u furakɛ o dɔgɔtɔrɔso la u ka dɔgɔtɔrɔso tɔgɔ bɛ tiɲɛ n'o kɛra a bɛ kɛ kasara ye faamaw bɛ bɔ a kalama kuma caman bɛ yen mun bɛ yen n'a bɛ fɔ a ko la maliyɛnw o hukumu kɔnɔ n ko miniti 5 in bɛ n sigi n b'o kɔnɔ kosɛbɛ n kɛlen ka n sigi maliyɛnw mɔgɔ ye wulikajɔ kɛ ne kɔni sigi n bɛ ne bɛ ka cɛ kɔnɔ miniti 2 nana tɛmɛ 3 nana tɛmɛ n k'a tɔ tora 2 ye ni 2 in kɔni dafara k'a sɔrɔ cɛ ma na ne bɛ boli wa n bɛ taa n b'a fɔ maliyɛnw 2 kɔni ne y'o lajɛ olu kɔni foyi tɛ yen nka 3nan in kɔni n b'o tɔgɔ fɔ jamanadenw ye o dɔgɔtɔrɔso in na coronavirus dɔ bɛ yen parce que mɔgɔ ninnu bolila u mana jaabi fɔ n ye n ko n bɛ miniti 2 kɔnɔ o miniti 2 mun n'i y'a kɔnɔ n sigilen dɔrɔn n ɲɛ bɛ dɔgɔtɔrɔsoba in waritigi dɔgɔtɔrɔso don n ɲɛ b'u caman natɔ la directeur fara directrice commerciale u ka maabaw u caman bi kana u bɛɛ kɔsimilen don i b'a fɔ ne yɛrɛ ta nka ne ka vɛsi ye fanda vɛsi ye olu ta kun kɛ bɛ waritigi vɛsi ye kosɛbɛ u donnen don dɔgɔtɔrɔfiniw b'u kan na n'o ye blouson ye nka maliyɛnw o kɛlen u nana ni kana se ka jaabi fɔ n ye k'a fɔ ko n balimakɛ ko i nana ko na ko mun ɲɛɲini a diyara nin y'an yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ye ka nin mɛn ko i bɛ se ka wuli ka na n'i bɛ taa an bɛ taa an ka yɔrɔ yira e fana na n'a sɔrɔ ko coronavirus ko maa kelen k'u yera ko anw sɔmin'o tigi fɛ bilahi n terikɛ hali an ka dɔgɔtɔrɔso gardien i tun bɛ fɛnw y'a da la i b'a sɔrɔ an bɛ ka précaution ta maa si tɛ don dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ minnu bɛ yen an b'u bɛɛ bila quarantaine na nka walasa i ka da kɔrɔfɔ in na tugu an kɔ an bɛ taa an ka laboratoire an bɛ taa an ka yɔrɔw bɛɛ yir'i la an ka salle an b'a bɛɛ yir'i la maliyɛnw ne tugu u kɔ an y'a daminɛ heure 1 heure 2 fo heure 3 an bɛ ka taa maliyɛnw yɔrɔ yɔrɔ yirana u ye préfet bɛɛ yirana mun b'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ baara in tellement k'a jaru yɛrɛ u ye fɔ ka wale ɲuman dɔn n ko n balimakɛ n ko ne nisɔndiyara maliyɛnw aw bonya b'a la ne ka wulikajɔ kɔfɛ ŋunuŋunukan mun n'a kun durumɛ bamakɔ kɔnɔ ko coronavirus k'a yira dɔgɔtɔrɔso minnu kɔnɔ tiɲɛ tɛ bi tiɲɛ tɛ sini foyi ma don mali kɔnɔ bi bi in na santé ɲuman a bɛ mali kɔnɔ hali bi ala ka o kɛrɛnkɛrɛnya an ka jamana ɲɛmɔgɔw ministère de la santé ani ka fara ministère des affaires étrangères kan o kɔni kɛmɛ ka wulikajɔw sabati an y'a mɛn ko aéroport du mali la n'i bɛ don machine mun b'u bolo n'u b'a kɛ ta i la ko kilinkilinw k'a lajɛ n'a sɔrɔ la i ka température ma yɛlɛ maliyɛnw k'o machine a dafalen bɛ u b'a la k'o baaraw kɛ ka ɲɛ ka ɲini ɲɛmaw fɛ u ka dɔ fara o kan hali bi u ka o ko in u k'a sigi ba kelen kan mun b'a to ni bana sidɔnbali a kana don an ka jamana kɔnɔ ka tiɲɛli kɛ a bɛ jamana damadɔ minnu kɔnɔ ala k'a dan ye wa ala ka fura sɔrɔ a la yen ala ka n'a se yan ala k'anw kisi a ma maliyɛnw wa ni bana in an bɛ dugawu kɛ an zɔnma minnu bɛ yen n'u bɛ dugu ninnu na n'o ye wani ye an hakili b'u la bi an hakili b'u la sini an bɛ dugawu kɛ aw ye anw ye wulikajɔ mun kɛ ka nin denmisɛnnin ninnu k'u somɔgɔw wele ka na ouverture média la n'u nana kuma k'a fɔ ko dɛmɛ bɛ ka taa se jamana wɛrɛw ma ouverture média ka wulikajɔ la maliyɛnw aw bonya b'a la gouvernement ye wulikajɔ kɛ ka 30 millions de francs CFA k'o ta k'o ci ekɔliden minnu bɛ yen k'u bɛ nin dugu in na n'o ye wani ye k'a ci ka taa d'u ma
an bɛ gouvernement mɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn o la o baara ɲuman mun n'a kɛra denmisɛnnin minnu n'u mansaw kun nana u ko k'u bɛ folikan bila ka ɲɛsin u ma ko nin de ka d'u ye ni ko mun n'a ma ɲɛ an b'a fɔ mais ni mun fana n'a ɲɛna a ka kan danbe ani hɔrɔnya kɔnɔ i ka bɔ jamanaden bɛɛ ɲɛna i k'a tiɲɛ fɔ k'a waleɲuman dɔn kɛ k'a bonyamasegin ɲɛsin u ma maliyɛnw coronavirus bana sidɔnbali don ala k'an kisi a ma ala kan'a don yan maliyɛnw ni de tun bɛ n bolo coronavirus ko la k'a ɲɛfɔ aw ye an ka hakili to an yɛrɛ la an hakili bɛ se ka to an yɛrɛ la cogo di n'an bɛ sɔgɔsɔgɔ jamama yɔrɔw la an ka musuwaruw ɲini k'an daw datugu n'a ye mura ye maa o maa la a kana tɛgɛ d'a ma a y'a yɔrɔ jɛ ka bɔ a tigi la a ko hakili to aw yɛrɛ la an k'an tɛgɛ ko ni safunɛ ye tuma bɛɛ n'an bɔra dugu kɔnɔnaw la u ka gelini dɔ fana bɛ yen safunɛji don maliyɛnw an k'o fana kɛ an dala ye a bɛ feere dɔgɔtɔrɔsow la an k'an hakili to an yɛrɛ la dumuni minnu bɛ yen k'u tu sɛw sogo minnu bɛ yen k'u mɔnen tɛ maliyɛnw an k'an hakili t'u dun na ko le bɛ se ka na ni bana in ye mɔgɔ la donc n bɛ aw bɛɛ fo k'aw waleɲuman dɔn o la yanni an ka taa sujet laban na maliyɛnw Iba Wani n'o ye monsieur Sissoko ye ani ka fara Sidikiba Jabate kan ani Nɛnɛ Kanute maliyɛnw Sidikiba Jabate a Sissoko Sidikiba Jabate plutôt a Jabate ani Iba Wani a Sissoko ninnu bɛ maliyɛnden ye ninnu bɛ jamanadenw ye wa ninnu bɛ Mali kuma bɔ jamana kɔfɛ maliyɛnw ani Nɛnɛ Kanute nin ko mun n'a wuli bɛ jamana kɔnɔ bi n ye n dɔgɔ mɛn a la n y'a mɛn maa caman da ko caman fɔra a la caman ye ɲinɛ ko cɔrɔnɔ ko bɛ cogo jumɛn wa maliyɛnw aw bonya b'a la ne da tɛ don fɛn in na bi wa ne da tɛ don a la sini n ye n dabɔ fɛn in na ne da tɛ nin na parce que caman ye weleli kɛ ka n ɲininka a ko la ko in bɛ cogo jumɛn i bolo n ko ne da tɛ don a la mun kɔni ka di anw ye ouverture média la o ye bɛn ni sabati wa anw b'o de wuli ka jɔ kɛ ni ma fili aw hakili b'a la n ye n ka san tabu mun kɛ Sidiki kunna n ko a ma n ko a ka d'an ye ani Iba ka segin n'u ka se ka bɛn u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n ko tari Sidiki ni ne ye Iba wele ka na n ka nin plateau kelen in kan n'o ye ouverture média ye ka Sidiki sigi yan ka Iba sigi yan n ko Sidiki tari e bɛ jɛn n'a ye wa n ko parce que n delila k'a fɔ Iba ko k'ale bɛ jɛn n'a ye ko foyi t'ale fɛ k'ale de ka di kosɛbɛ n k'o diyara ne ye anw kɔni ka laɲini ye bɛn de ka se ka na nin ko in na o kuma kelen ni y'o fɔ Sidikiba Jabate fana ye n'o ye Tumani denkɛ ye n ko Sidiki tari ni ne ye wele ka na ouverture média plate kan ne ka cɔrɔnɔ décrit plate kan a kɛra san tabu la n ko tari bɛna wa Sidiki ko k'a bɛna ko problème foyi t'a la mɔgɔw ko n ma ko cɔrɔnɔ k'i bɛ ka mun kɔnɔ maliyɛnw wulikajɔ n b'a sabati inshallah ni ala n'a kira sɔnna a ma nka mun ye kɛlɛ mun n'a sabatilen don u ni ɲɔgɔn cɛ ko Nɛnɛ ko ne da t'a la dɛ n da t'a la bi a finman n'a jɛman t'a la minnu bɛ ka a kuma ŋunuŋunu sanfɛ k'u bɛna n da ta k'a coro ko la ko mun bɛ yen k'a kɔnɔ ka dun fɔlɔ n ye n da sama ka bɔ a la ka n gare garage la ne da t'a la ne ka laɲini ouverture média la anw ka laɲini ye bɛn de ka sabati nin ko in na parce que ko caman bɛ ko in dugumana na maaw tɛ mun kalama ko caman bɛ ko in dugumana na mun dogolen don maaw la nka maa mun jo b'a la mun jo t'a la anw t'o ɲini anw ka laɲini ye bɛn ye k'o ko ka dun kosɛbɛ Iba ye maa ɲɛnama ye kosɛbɛ ala ko an ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ ɲɛnama don comme Sidiki fana maa ɲɛnama don a ta ma deli ka s'an ma ala ko an ka tiɲɛ fɔ an ye émission mun na y'a sabati ka taama a y'an bonya i b'a fɔ Iba fana y'an bonya cogo min na ninnu fila bɛɛ ladamunen don bilahi u ladamunen don u mansaw fɛ u mansaw ye duwawu mun k'u ye u b'ala ka bɔ nɔgɔ la o de la ka taa ɲɛ maliyɛnw bilahi o duwawu de b'u kɔ n'u bɛ ka tɔgɔw sɔrɔ bi nka nafugiw cayalen don kow kɔnɔ juguyaw cayalen don kow kɔnɔ maliyɛnw sitanɛ cayalen don ko in kɔnɔ anw ka laɲini ye mun ye o ye duwawu de ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ hali bi ala ka bɛn k'o don ninnu maa fila ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka Mali kunkɔrɔta diɲɛ fantan ani naani fɛ Amérique jamanaw la Jay-Z ni Beyoncé ninnu kɛrɛfɛ k'a fɔ k'anw ka maliyɛnden fila de filɛ nin ye u taalen don Grammy Award ka taa ɲini Amérique o de y'anw ka laɲini ye ninnu fila bɛɛ bɛ se dɔnkili la wa jama b'u bɛɛ kɔ nka hali bi an k'an kɔlɔsi senkɔrɔjuguw ani dajuguw maa minnu bɛ yen k'u b'an senkɔrɔ pɛrɛtɛ-pɛrɛtɛw la olu de bɛna k'o lajuguya kosɛbɛ a komi n y'a ɲɛfɔ aw ye cogo min na an ka duwawu kɛ nin ko in na ala ka ko in a bɛn ala ka ko in taa ɲɛ ala ka bɛn sabati jamanaden kelen-kelenna bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ anw de bɛ fala anw de bɛ bala n'anw gɛlɛla jamanaden wɛrɛw de bɛ yɛlɛ anw na Mali kɔnɔ yan bɛn fɔlɔfɔlɔ a bɛ sabati an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ a juguman ye o ye maa minnu bɛ k'u bɛ nafigiya kɛ a kow kɔnɔna na maliyɛnw kuma caman fɔra ne yɛrɛ ma ne tɛ n da don si la dɔw ko ne yɛrɛ kunkolo bɛna fɔ Zɛrɛ mara nka maliyɛnw ala ka si ni kɛnɛya d'an ma ko ne kunkolo bɛna Zɛrɛ mara ni dun ye ne kunkolo Zɛrɛ bɔlen don ne kunkolo fa jumɛn ni Zɛrɛ bɔ mɛ a maliyɛnw
billahi ne tɛ n da don nin si la ka nin fɔ anw ka laɲini jamana ko la ouverture média kan o ye bɛn ni sabati de sinon n'i ko fila kunkolo ni zɛrɛn bɔ mɛ i ye nkalon tigɛ dɛ nka bɛɛ ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na an bɛɛ k'an jɔ ka ɲɔgɔn lajɛ dungare la ne tɛ don o kumaw la k'o ɲɛfɔ nka sabati mun ye laɲini ye belebeleba ye artistes yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Mali la o de ka d'anw ye bɛɛ ka bɛn n'anw yɛrɛ dama ma bɛn jugu de bɛ yɛlɛ anw na maliyɛnw anw bɛ taa yɔrɔ jumɛn n'an ma bɛn i b'a y'a fɔ n ka émission la sans tabou la ko Sidiki tun y'olu ka jeli de ye ni Sidiki ɲɔgɔn dɔn bi tɛ depuis Kayiba Jabate ale ni Sidiki tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ka denmisɛnninw kɛ ka ko caman kɛ tiriki tɔrɔkɔw kɛra Sidiki yɛrɛ i b'a yɛrɛ y'a da don a bɛɛ la k'a fɔ ne ka sans tabou la i b'a ye maa ɲuman de mɔgɔ ɲɛnama don n bɛ segin a kan bi mɔgɔ ɲɛnama don a ladan bɛ a bɛ maaw bonya mais n bɛ fɛn kelen fɔ aw ye maliyɛnw nul n'est parfait sur cette terre an kɛra cogo o cogo i b'a sɔrɔ jogo dɔ b'an bɛɛ la hali ɲini nɛ bɛ kɛlɛ surtout adamadenw yɛrɛ dama mɔgɔ i n'i fa bɛ kɛlɛ i n'i ba bɛ kɛlɛ mais o t'a yira k'a fɔ k'i ko man di i ba ye o t'a yira k'i ko man di i fa ye ko caman bɛ yen o bɛ don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ dɔw bɛ yen n'o donna terima fila ni ɲɔgɔn cɛ a ba ka gɛlɛn o ye tiɲɛ ye n'o ye wariko b'o la musoko b'o la a gɛlɛnmɛba yɛrɛ dɔ ye maliyɛnw même la guerre de Troie an ma deli ka dugu dɔ mɛn ko la guerre de Troie o kɛlɛ sɔrɔla muso de fɛ maliyɛnw dugu cira bilahi musoko de la o ko fasugu mun n'a bɛ kɛ ɲɔgɔn faamuyali baliyaw de bɛ nana kun caman ye ani ka ko ɲɛɲini k'an sigi ka kuma an ka ɲɔgɔn lamɛn anw bɔra jɔnni na anw ye jɔnni ye kunun yanni bi cɛ ko in bɛɛ bɛ o de nɔ n'i y'i miiri pasi la dɔrɔn a hakili mana jigin ko mun na a b'o dilan président na ko bɛɛ bɛ ɲɛ futur la nka mun kɔni ye nin histoire in ye k'a fɔ ko n da bɛna melasiya ko la maliyɛnw n da t'a la bi n da t'a la sini k'a don ka ko walawala anw da tɛ don a la mun ka d'an ye o ye bɛn ni sabati de ala ka bɛn na jamanaden bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ artiste bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ maliyɛn cɛman ani musoman bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ o de ka d'an ye o b'a to jamana bɛ taa ɲɛ jamana in bɛ bɔ ɲɔgɔn na n bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn maliyɛnw ala ka barika don jamana in na ala ka Mali taa ɲɛ ala ka jugu k'u malo jugu minnu bɛ yen k'u bɛ fɛ ka mɔgɔw bɛnnen ye ala k'u malo don nataw la billahi jamana in Mali bɛ taa ɲɛ dans les jours à venir anw dalen b'o la merci à toutes et à tous et que Dieu bénisse le Mali au revoir a k'an bɛn waati wɛrɛ cɔrɔnɔn jɛyi